किंतु एतिके हेयर काटिया चक्कर ना एतिकी चुट्टी पूरा मोर कटिगला देखि पारथिबे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपण मानकु म आ गोटे नवा ब्लॉग रे बहुत बहुत स्वागत जनाउछि। आपण मानकु जदी ब्लॉग टी भलो लागे निश्चित आज तो ब्लॉग आम करवानी। आज मुझे भाविली कि डिफरेंट करे, सबुदिन तो ब्लॉग करुचे, आज इच्छा है ब्लॉग करने। मुझे भाविली मो हेयर पूरा आ भल लगुनि कहीं मत तो टिके आज मुझे हेयर काटिकी देखेबी आम घरे किभली भाव हेयर आम काटिपर स्टाइलिश कर आज देखेबी। तो मुझे भाविली आज से टॉपिक किसी आनिबा। तो आपण मानू जदि भल लगे निश्चित चैनल टाको लाइक करदेवे, सब्सक्राइब मते करदेवे, ऊपर थिबा बेल आइकन टाको मते क्लिक करदेवे, सेटा को क्लिक करे बिल्कुल भूलिबे नहीं। तो चलंतु स्टार्ट करबा हेयर कट। बहुत हे गलानी मत गछरा टिके टिके सफा न कले ना मुंडटा पूरा भारी भारी लागुच। तो गछ को टिके टिके सफा करदेबा। तो चलंतु आज आम करदेबा सफा। गछ सफा कर मतलब आई मीन चुट्टी को मतलब साइज करे तो कौन कर आमको दरकार। तो तापे आमको दरकार गोटे कोम दरकार, किसी रबर बैंड दरकार, आ गोटे सीजर दरकार, जोटा कि मो पाखे यहाँ बहुत बड़टा होगा सीजर नाला यहाँ ही नुआटा। तो मुझे यहाँ ही यूज करदे किसी कटा है फास्ट मोर ये गच कटा हम। तो भाविले यहाँ ही काटिदेबा। तो ये जिनस आमको दरकार, बेसी किसी भी आमको दरकार नहीं। तो चलतु आगुरी आम छुट्टी ना बहुत चटा फटा हो मो चुट हो तो टी भलसे कुंडेदेबा। हाँ कि आउ गोटे जो छुट्टी काटिले ना तले पड़ो तो घर चारिड़े हम। तो मुझे गोटे एमती पेपर नहीं आपण मैंने जोटा आपको सुटेबल कर पाखे जहाँ थी आपण मैंने चुटी ना मो चुटीर लंबा एतिक अच्छी आहरी बहुत लंबा था मुझे काटी देती। तो ये एतिक लंबा आज देख पारे। तो आपको आम कौन करिया ना सब आग नहीं आसवा। बंधा ये उठीगला तो आपको आनिक बसैली देखा केते बाट मिशन सक्सेसफुल हो कहीं विश्वास नहीं सक्सेसफुल है भाया कौन हम जना ना आरंभ हो गलानी। तो चलो तू स्टार्ट करवा। तो बांधी देले यहाँ को। तो आ गोटे रबर आम जो काटा ना आम आ गोटे रबर ये बांधदेवा। देख पारे दीटा रबर ये बांधदेली मु। ये आ गोटे रबर बांधदेवा। तो देखिले बेसी काटबी मुझे जस्ट एति काटबी। तो चलते स्टार्ट करिया। तो आमको ये देखु बांधीदेली 3टा लेयर बांधदेली। देखु को काटिबार अच्छी। खोलबानी आपको साइज करदेबा। यहाँ मोर साइज है तलू तो आपको आम साइज करदेबा तापर खोलवा। तो चलते गोटे साइज करदेबा। खोलीदेबा।
श्रीटा उठी जाइछि ना किछि करे दउनी श्रीटा शोइथिला ठीक जेतेବେଳେ ଯାହା କଲାଣି ନା ସେ ଉଠି ଯିବ ସେ କିଛି ଆଉ କରିଦେବନି ତ ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ହେଇଛି? ହଁ ତମେ କାଟିବ ହଉ କାଟିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଧରିଦେଲି ଏଇଠି ଏତିକି ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଫେରେ। ମାମା କାନ୍ଦନ୍ତିନି ମାମା ପାଇଁ ଆଜି ଚକ ଆସିବ। ହଁ ଖାଉଛ ଗୋଟେ ଚକ ଖାଉଛ ଖାଇସାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବାନ୍ଧିଦେଲି ତାକୁ ଫେର ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଟିକେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚୁପ୍ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଏବେ କଣ କରିବା ଏଇ ଚୁପଟାକୁ ନା ପଛକୁ ନେଇ ଆସିବା। ପଛକୁ ନେଇ ଆସିବା ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଯୋଉଠୁ କାଟିବାର ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। କଣ ହେଇଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବାନ୍ଧିଦେଲି ଏତିକି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏମିତି ସାଇଜ କରିକି କାଟିଦେଲି ଆକୁ ବି ସାଇଜ କରିଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା। तो मत अभी आग चुटी काटार अच्छी बेसी माने छोट कर जेहेतु मु गोटे मम तो बेसी जदि छोट करी तो असुविधा हम बेबी संभालिया छुट्टी संभालिया भितर बहुत प्रॉब्लम हम तेणुक मत काटार तो अच्छी किंतु जी दरकार पछ गोटे बांधी हो मत काटार अच्छी। केते सुंदर आगो हेयरटा है तो देखंतु हेयर लुक केते सुंदर देखा जाउछि। पार्लर ठारू भी आउरी भले देखा जाउछि मते लागुछि। देखंतु मो हेयर लुक देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि। श्री केम देखा जाउछि? वाह धनटा केते कांदी पकेलानी देख पारथिबे। किंतु एतिके हेयर काटिया चक्कर ना एतिकी चुट्टी पूरा मोर कटिगला देखि पारथिबे। एतिकी चुट्टी ना देखला दुख लगुच केते कष्ट एतिकी चुट्टी बढ़ीला एतिकी चुट्टी ही मोर अबे पड़ेला और चुट्टी गुरा भी बहुत खराब भी हो जाइथिला देख पारथिबे बहुत खराब हो जाइथिला। चलो किसी असुविधा ना फेर हो चुट्टी फेर बढ़ी मो चुट्टी बहुत जल्दी जल्दी बढ़े माने काटी देखिए आउ 2-3 मास पर फेर बढ़ी जाइए बहुत जल्दी बढ़े। तो मत कि हेयर स्टाइल बहुत भल लगुच देख पारे। भल तो निश्चिंत लगी मो चुटी तो मते बहुत भल लगुच। तो आपण मन केमती लगे आपण मैंने निश्चित कमेंट करी कहिबे।